Dan žena, Bugojno, 2024. godina. U motelu Alibej napravljen je ceh od skoro 1000 maraka, koji je novcem građana platio državni ministar Zukan Helez. Uz hranu na računu je bilo 60 piva, 22 pelinkovca, 11 čaša bijelog vina i boca vranca Pro Korde, ukupno više od 100 alkoholnih pića. Iste godine je njegov kolega, državni ministar Staša Košarac, u čestim odlascima za Beograd po kafanama i restoranima potrošio više od 6700 maraka na račun građana. Ministar Helez je trošak opravdao računima i službenom zabilješkom u kojoj piše da je bio na sastanku i radnom ručku sa 11 predstavnika Udruženja žena Gornjovrbaske regije i kantona 10 te džendere centra Federacije BiH. No, većina njih kaže da taj dan nisu bili sa ministrom Helezom. Sa druge strane, ministar Košarac nije naveo ni na šta je tačno potrošio veći dio ovog novca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je od 2018. do 2024. godine potrošilo više od 7,1 milion maraka javnog novca na takozvanu reprezentaciju. U pravilniku o trošenju reprezentacije Vijeća ministara iz 2014. piše da je trošenje javnog novca na hranu i piće u ugostiteljskim objektima neophodno radi održavanja službenih i poslovnih kontakata i prijema gostiju. Funkcioneri troškove moraju pravdati potpisanim fiskalnim računima i podnijeti izvještaje o razlogu sastanka. Sam pravilnik je možda štur na način da se nigdje decidno ne navodi kontrola i praćenje troškova tih reprezentacija u svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Novinari CINA su imali uvid u dio računa za reprezentacije koje su pravdali funkcioneri iz 8 državnih institucija od 2018. do kraja 2024. Riječ je o računima za 578.000 maraka, na kojima je skoro svaka 10. marka javnog novca otišla na alkohol. Je li nužan taj alkohol uz svaki radni sastanak? Ma vidite, to u principu radi se o jednoj neprimjerenosti. To je nešto vi ne možete naći u zakonu gdje kažete to vi niste trebali. Neko će reći vam, znate, kad vi to kontrolišete, pa gdje piše da ja ne mogu alkohol koristiti. Ali zar sve treba da bude napisano? Vi ste na jednoj tako visokoj funkciji da neke stvari se podrazumijevaju. Ne mogu sad da se sjetim, u jednoj zemlji znam da smo, kad smo bili u posjeti vis-a-vis ovih poslova vezani za reviziju, da je čak alkohol nije dozvoljen da bude reprezentacija. Dakle, možemo sve ok, ali tamo ko je organizovao to, on kaže ovo, to ćete posebno i on to posebno plati. U više od 1000 stranica dokumenata u koje je CIN imao uvid, nedostaju detalji o razlozima trošenja. Ni dokazi o dešavanjima u bugojanskom motelu Alibej nisu jasni. U zabilješci ministra Heleza piše da je sastanak sa predstavnicima vlasti i nevladinih udruženja održan početkom marta 2024. godine. No, iz vlade i Skupštine kantona 10 te udruženja iz tog područja kažu za CIN da oni nisu imali zvaničnih sastanaka sa ministrom odbrane. Isti odgovor je stigao iz džender centra Federacije BiH. Nismo učestvovali na pomenutom sastanku. Nismo nadležni za nivo institucija Bosne i Hercegovine. CIN je kontaktirao predstavnice 4 udruženja žena sa područja kantona 10 i Gornjovrbaske regije. Sve su negirale da su bile na sastanku. Ostale nije bilo moguće dobiti na prijavljene kontakte. Dobar dan, ministre. Teo Zorić, novinar Centra za istraživačko novinarstvo. Možemo kratko samo o vašim troškovima reprezentacije. O troškovima reprezentacije? Nije sad vrijeme Drugi put. Javni novce, molim vas. Ministar Helez je u izvještaju naveo da je sastanku prisustvovalo 11 osoba. Ministarstvo odbrane je u periodu od 2021. do kraja 2024. godine potrošilo 997.176 maraka na reprezentaciju. Novinari CINA su pregledali dio dokumentacije i iz nje zaključili da se oko 20% potrošnje odnosi na alkohol.
Analizom dijela računa iz perioda od proljeća 2023. do kraja 2024. vidi se da je ministar Helez uz ostalo platio više od 1000 žestokih pića i piva te oko 27 litara vina. Najviše računa napravljeno je u njegovom Bugojnu. Između ostalog, naveo je i sastanke sa predstavnicima demobilisanih boraca za koje novinari CINA nisu mogli utvrditi da su se stvarno desili. Naime, u februaru 2024. Helez je potpisao da je u restoranu Babilon razgovarao sa predstavnicima sportskih udruženja ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona. Bila je subota, a na računu od 202,50 konvertibilnih maraka je uz hranu bilo i 19 alkoholnih pića. Prema njegovim navodima, na ručku je bilo 6 osoba. Takva udruženja na nivou Srednjobosanskog kantona, koliko je meni poznato, ne postoji. Znači, sva dešavanja vezana za sport osoba sa invaliditetom se dešavaju preko Saveza ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona, jer mi na nivou kantona nemamo sportski savez invalida. Ja lično nikad nisam bio na tom sastanku sa Zukanom Helezom. Nešto kasnije, na ljeto 2024. godine, ministar Helez je potpisao troškove za hranu i piće na 2 sastanka sa, kako je naveo, demobilisanim borcima Busovače. Prvo je javnim novcem platio mini gozbu sa bocom vina i 15 piva u restoranu Fehro u Busovači 132 marke, a 15 dana kasnije večeru sa 34 pive i 6 višnjevača 406 konvertibilnih maraka. Jeste li vi bili na tim sastancima? Ja, ministar Zukan Helez, uz moje poštovanje koje sam cijenio i poštovu, sa mnom nije nikad sjedio kao predstavnik boračke organizacije. Ne tvrdim da nije bio sa drugim organizacijama, a lično sa mnom i sa mojom organizacijom, sa mojim upravnim odborom nije sjedio. I nismo imali nikakve sastanke, uopšte nikad, znači sa njim nisam imao kontakt. Novinari CINA su kontaktirali predstavnike još 2 boračka udruženja sa područja Srednjobosanskog kantona, ali niko od njih nije potvrdio da je bio na sastanku sa Helezom. Detalji o razlozima i zaključcima ovih razgovora ne postoje u dokumentaciji za pravdanje troškova koja je data na uvid novinarima CINA. Sa predstavnicima Ministarstva financija i Trezora oko budžeta, evo na tom sastanku je potrošeno 25 čaša vina i 22 čivasa. I to je taj sastanak koji su oni pravdali kao sastanak sa predstavnicima Ministarstva financija i Trezora oko budžeta. Pa gdje im bio sastanak? Mislim, to mi... Taj sastanak se održao u Kulnom dvoru. O, baš. U 22:52. Ma kakav će biti, kakve su konsultacije, mislim... Svi ovi troškovi su odobreni, a isplata javnog novca opravdana. Nije poznato da li su sastanci dali nekakav rezultat. Institucija može odbiti pravdati trošak koji smatra nesavjesnim i neprimjerenim, no u Ministarstvu odbrane nisu se bavili ministrovim troškovima reprezentacije. U aktima ministarstava ne zabranjuje se plaćanje alkohola. Ipak, Ured za reviziju državnih institucija BiH smatra takve troškove neprimjerenim. Ministar Helez nije htio govoriti za CIN, a pozive preko ministarstva je ignorisao mjesecima. Drugi put se vidim. Za razliku od Zukana Heleza, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac je novac građana Bosne i Hercegovine više trošio u Beogradu. Prema dokumentima koje su novinarima CINA stavili na raspolaganje u ministarstvu, sastajao se sa ministrima u vladi Republike Srbije, ambasadorom Bosne i Hercegovine te članovima entitetskog predstavništva u toj zemlji. Samo prošle godine je tamo boravio 10-ak puta i iz državnog budžeta na konto reprezentacije potrošio 6.755 maraka. Za većinu ovog novca nema traga na šta je tačno potrošeno.
Košarac nije objasnio ni troškove iz marta 2023. godine, nakon što je tokom dana otvorio samit energetike SET Trebinje 2023, otputovao je u Crnu Goru i u popularnom Herceg-Novskom plažnom baru nešto iza 22 sata javnim novcem platio račun od skoro 500 maraka za hranu, bocu vina Malvazija Kozlović i 8 rakija. U bilješci o utrošku ne piše s kim je bio niti kojim povodom i ciljem. Jelo se i pilo, a plaćali su građani Bosne i Hercegovine. U nekim zemljama vi ste vidjeli tamo kad se utvrdi da je neko konzumirao, da je privatno na nekoj zabavi bio, tako da kažem, koristio određeni opijant, on podnese ostavku. Tu se radi o moralnim osobama. Međutim, vi ovdje imate situaciju da javna sredstva upravo u tim noćnim satima koristite kao neku reprezentaciju. Pitanje sad, ko su gosti u 10 sati na večer ili 9-10 sati na večer? Kakvi su tu radni ručkovi sastanci? Posljednjeg vikenda u maju 2023. Košarac se sastao sa profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu Milošem Kovićem, povjesničarom i vještakom odbrane Ratka Mladića pred sudom u Hagu, kome je početkom 2022. zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog procjene da predstavlja opasnost po sigurnost zemlje. Ostalo je neobjašnjeno zašto je državni ministar vanjske trgovine sa njim razgovarao o povlačenju zabrane, kako je napisano, za potrebe pravdanja troška. Njih dvojica su jeli i pili u Leskovcu za 322 marke na račun državnog budžeta. Na svim ovim sastancima naručivali su se hrana i piće. Od ukupno 106.382 marke koje su novinari CINA pregledali u ministarstvu, Košarac je skoro 8.000 maraka javnog novca potrošio na alkohol. Početkom juna 2024. godine je potpisao 2 računa na skoro 2.500 maraka. Za manji dio novca je priložen račun iz beogradskog restorana, dok je najveći dio potrošen u hotelu, bez detalja o utrošku. Košarac je taj dan na svom Instagram profilu objavio da je u predstavništvu Republike Srpske u Beogradu razgovarao sa direktorom Investiciono-razvojne banke i stručnjakom Zelenog klimatskog fonda o akreditovanju Republike Srpske za implementacionu jedinicu fonda. Isti dan je objavio da je sa šefom predstavništva razgovarao o Svesrpskom saboru. Naš cilj je da podržimo napore institucija Srpske u daljem razvoju i jačanju vlastitih kapaciteta, napisao je na svom profilu ministar Košarac. Bez obzira na sadržaj sastanaka koje ministarstvo i nije propitivalo, svi ovi troškovi su plaćeni iz državnog budžeta. Među njima i 964 marke sa sastanka sa privrednicima grada Nevesinje, dan nakon općih izbora 2022. godine, na kojem se uz ostalo popilo 89 rakija. Novinari CINA su kontaktirali 9 privrednika iz Nevesinja, od kojih je jedan rekao da možda i jeste bio, dok su ostali negirali sastanak. Kao i u slučaju Ministarstva odbrane, državni revizori i u Ministarstvu vanjske trgovine godinama skreću pažnju na nepravilnosti koje se ogledaju u pravdanju troškova reprezentacije. Interna revizija ovog ministarstva nije radila revizije troškova reprezentacije niti njihovog pravdanja. Sa ove stavke je za 5,5 godina potrošeno 328.574 marke. I Košarac je poput Heleza ignorisao sve zahtjeve CINA za razgovor o novcu koji je potrošio. U više od 1000 računa reprezentacije, funkcioneri su troškove hrane i pića najčešće neodređeno opisivali kao radni sastanak, radna večera ili reprezentacije, i to uglavnom u uredu generalnog sekretara i predsjedavajućeg vijeća ministara. Iz uvida u račune od 2020. do sredine 2024. godine, ovako je pravdano trošenje nešto više od 160.000 maraka potpisima sekretara Roberta Vidovića, bivšeg predsjedavajućeg Zorana Tegeltije i trenutne predsjedavajuće Borjane Krišto. Skoro desetina tog iznosa potrošena je na alkohol. Revizori godinama opominju u izvještajima da sistem internih kontrola u generalnom sekretarijatu nije zadovoljavajući, te da se to mora promijeniti. To se još nije desilo.
Njihovi komentari se odnose upravo na neodređeno i nedovoljno objašnjenje i pravdanje pojedenog i popijenog u različitim restoranima i kafanama. Jer ovdje, na primjer, kaže ovim svojim nekim rukopisom, što je već napisao, ali se može vidjeti da se ovdje spominju neki predstavnici Županije Zapadno-Hercegovačke i ministarstvom prometa opet Županije Zapadno-Hercegovačke. On nije ni nadležan uopšte za takve aktivnosti, to ne pripada opisu njegovih poslova. Zna se šta je posao generalnog sekretara vijeća ministara. Mislim, nejasno je i kako je generalni sekretar Vidović mogao potrošiti 400 maraka za med u Apihumu u rodnom Ljubuškom i 982 marke za 60 boca vina u vinariji Buntić. Gospodine Vidoviću, Teo Zorić, novinar Centra za istraživačko novinarstvo. Mi smo slali najzvančniji zahtjev za intervju s vama. Dobili smo odgovor da će neko od službenika odgovoriti. Ja bih volio vas, zato što se vi imenom i prezimenom spominjete. Ali je i on, poput ministara, odlučio izbjegavati razgovor sa novinarima CINA i objasniti javnosti u koju svrhu je utrošen ovaj novac. To je novac poreskih obveznika za koji se polaže račun. Javni prihodi kažu da mi javno to dajemo, uplaćujemo. Znači, moraš mi reći na što si sve trošio. Prag tolerancije ovdje treba bude 0. Dakle, to radi se o javnim sredstvima, sredstvima svih građana. Da li da vi ispijate pive tamo? Kakvi su to sastanci? Vi posle ovih piva niste ni bili što se kaže u kapacitetu da možete normalno razgovarati. Ako toliko potrošite alkohol. Nenormalno je da se sretne, ne znam, kolega sa kolegom i da to završi, ne znam, maltene bahanalijama o trošku našem. To je nenormalno. To je nedopustivo.